स्नेह दरे गढ़िछ आमको पथ देखाइछ आगकु जीवाकू अपूर्व बंधु मिलने गुरु को वंदना करु चरणे आशीष दिया हे गुरुदेव तुम आशीष रे नाम उज्जवल हेबा नाविकर तुमे ध्रुव तारका प्रेम चरणे जय गान तुम करिबु जीवने आज ये अपूर्व बंधु मिलने गुरु को वंदना करु चरणे आशीष दिया हे गुरुदेव दयाकरी समस्ते आखि बंद करी ठिया तो गोटे मिनिट नीरव प्रार्थना तुम आशीष रे नाम उज्जवल हेबा जय जगन्नाथ सरकार हे जाओ सार मानू एवं मोर सांस्कृति मानू बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम जनाऊँगी मत आज बहुत खुशी लगुच जे हमर एते वर्ष गले आज माने कोन साउंड दे दियो बहुत दिन पर सार मान लगे मो क्लास संग पर मो अतु ना बोल नाही मोर भूल गली सार मान देखले एते एक्साइटेड लगे कोन कोन जान कर नहीं सकता स्कूल पढ़ते मु भी एक्चुअली मु नाच के सीखी नहीं मु स्कूल को आसे टीचर माने स्कूल को आसे कि मु नाच सीखी मु नहले मु स्टेज प्रोग्राम जाई नहीं मु डांस सब बड़े कुहे मो घरे भी मु स्कूल में मु नाच सीखी मोर भी एमती गोटे नाच थिला तापर कोन कहि के किछ जाने पे सार मन देख बहुत भाभी भाभी सांस्कृतिक वाला तो गहरा मुझे भी पहुंची पारी जो पुराना साग वाला सब के तांका सहित के मिसरी पारी चौथी सुमित्रा बुआ प्रथमे सार दीदी मन मोर प्रणाम आउ मोर सांगसाथी मन गले एत दिन पर देखी गले बहुत खुशी लगिला माने आमर 7-8 वर्ष पर सब सांगसाथी मन को देखा पाइला और मोर सान भौणी मैंने जो अच्छा से मोर स्नेह श्रद्धा आउ कौन कहबी सब सार मान आमर अनुपस्थित नहांती गुरुपद सार अशोक सार नहांती आम बहुत मिस कर सार मान आसी रही से सार मैंने आम आहरी बहुत खुशी होता गुरुपद सार अशोक सार आम दीदी मैंने जो पढ़े सब नंद सर दीपक सर हाँ नंद सर सब सार जो मैंने उपस्थित नहांती आम से बहुत मिस कर रही आमको आहरी बहुत खुशी लगी था आमको एत खुशी लगुच 8-9 वर्ष पर आम सांगसाथी मैंने मिसिकी एत बड़ आयोजन कर सब सांगसाथी मैंने देखु गले बहुत खुशी लगुच आखिरे तो लुह ऑटोमेटिक पड़े आसुची सब सार मान देखिकी बढ़िया 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 सब सार दीदी मानक मो तरफ प्रणाम जनाऊँगी सब खुशी कथा आज बहुत दिन पर सब सांग मान सहित देखाई सहित आमर किसी पुओ पिला माने भी स्कूल पछपटे लुचुंट मुझे बुझी पारती से कहीं अरे सब आम सांग मान ही अच्छु आज एत बड़ खुशी दिन से सब बेले ही पछरे लुचुंट बार बार डाकुचे सामना को आस कुह न कुह से किसी असुविधा नहीं एटलिस्ट निज
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫାଇନାଲ କରିକି ଜାନୁଆରୀ 25 ରେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ତ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯିଏ ପାଠ ବି ପଢୁକି ଯେ ଜବ୍ ଲାଇନରେ ବି ଥାଉ ଆମେ ତ ଆସିପାରିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି କହିକି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ବିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମମତା ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେ ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର କହୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି କଥା ଯେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ଥାଏ ତ ଜଣେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ অর্গানাইজ করছি এটা আমার ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିଛି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ପିଲା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନସ୍ଥ କରୁଛୁ 2030ରେ ଆମେ 3ଟା ସ୍କୁଲ ମିଶି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବୁ 2030ରେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବୁ 2030ରେ 3ଟା ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ସ୍କୁଲର ସାର୍ମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଆମର ବ୍ୟାଚରେ ଯେତିକି ପିଲା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସସ୍ମିତା ଜେନା ଆଜି ସମସ୍ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯାଇକି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମ୍ୟାରେଜ କରି ସାରିକି ପରେ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରୁ ଆସିଛି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି ଏଠି କହି ମୁଁ ମୋର ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢିକି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠିରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ମୋର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ବରାଡ଼ିକା ମୋତେ ପ୍ରଥମ କହିଲା ଯେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି କରିବା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବାରୁ ଆମ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରୁ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ପାର୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଏ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଳନ ହେଇଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉ ଗୌତମ ସୁମିତ୍ରା ଏଇ 3 ଜଣ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଏଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଉ ଗୌତମ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ପାର୍ଟି ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ମୋତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ଅତିଥି ତଥା ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବାନ୍ଧବୀ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସର୍ବୋପରି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଅତୀତର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତି ଭରା ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅପସରା ହୋଇ ରହିଯିବ ମୋ ଶୈଶବ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୈଶୋର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳକୁଦ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ନିଆରା ଥିଲା ସେହି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଯତ୍ନ ନେବା ତାହା କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ବରୁ
शुभेच्छा और शुभकामना। आज प्राय 10 वर्ष पर पुणी थे विद्यालय परिसर में मिलित होगा मो अत्यंत आनंद खुशी मुहूर्त अटे। समय बहुत बदली गला आम जीवन दायित्व बढ़ुची किंतु आम विद्यालय सेमती आग परी ताजा अच्छे। जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे राजू साउंड टे बेसी भल पाए कहीं बेसी खटी बहुत फेवरेट राजू मैंने बहुत भल पाए सर बहुत भल पाए सर लव यू सर राजू सर कालिक सर मुझे धन्यवाद ये मत डाकी बाबार भाषण पूरा बाबा परी थिला बाबा पाद धूली तोर अनाउथिले मु किछि खोजिबिनी माँ तो बिना मु रही पारिबिनी माँ तो बिना मु रही पारिबिनी। धन्यवाद। आमे से स्कूल पिला में से साथी आमे से स्कूल पिला में से साथी मने अच्छी से पिला दिन स्मृति भूली ना हुआ में से पुराना से दिन भूली ना हुआ में से पुराना से दिन केरे सुंदर थिला मो पिला दिन आज पुरी सब होई छे मेल जमी उठु ए बंधु मिलन बेल आज पुरी सब रोई छे मेल जमी उठु ए बंधु मिलन बेल आज पुरी सब होई छे मेल जमी उठु ए बंधु मिलन बेल काहे गला हजी से बही बस्तानी संग होई गाउथिले सब कहानी बेड़ी रे आसिले छिड़ा है बाहरे से स्मृति आज नाची उठे मन रे मने पड़े हस खेल से दिन जमी उठु आमर ए बंधु मिलन आज पुणी सब होई छे मेल जमी उठु आमर ए बंधु मिलन आमे से स्कूल पिला आमे से साथी आमे से स्कूल पिला आमे से साथी समय स्रोतरे आमे होई गले दूर हेले कमी नहीं आम बंधुता दूर किए चाकिरी आइबे किए घरणी सभी समान आमे भय होनी एमिति रही थाउ आम बंधन जमी उठु आम ए बंधन आज पुणी सब होई छे मेल जमी उठु ए बंधु मिलन बेल आज पुणी सब होई छे मेल जमी उठु ए बंधु मिलन बेल फुलिते रही थाउ आम बंधन जमी उठु आम ए बंधु मिलन सासु घर चली जीबी ओढ़णी तले मुनु दुनिया धरिबी सासु घर चले जेबी मोर हृदयर गरुनु मोर गढ़िबी सासु घर चली जीबी मोरहड़ी तले मुनुआ दुनिया धरिबी सासु घर चले जेबी
ଆଜି ପୁଣି ସବୁ ହୋଇଛେ ମେଳ ଜମି ଉଠୁ ଆମ ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଜି ପୁଣି ସବୁ ହୋଇଛେ ମେଳ ଜମି ଉଠୁ ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବେଳ ଆମେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆମେ ସେଇ ସାଥୀ ଆମେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆମେ ସେଇ ସାଥୀ ଓ